कराची में एक और बच्चा इंतजामिया की मुबैना गफलत का शिकार हो गया। नीपा चौरंगी के करीब 3 साला इब्राहिम मेन होल में गिरकर लापता हो गया। 9 घंटे गुजर जाने के बावजूद इब्राहिम को तलाश नहीं किया जा सका। बच्चा ना मिलने पर अवाम मुश्तिल हो गई। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एक बार फिर सड़कों पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुश्तिल अफराद ने सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मीडिया के अमले गाड़ियों पर पथराव किया और उन्हें कवरेज से रोक दिया। बच्चे के अहल खाना और अवाम की बड़ी तादाद जाए हादसा पर मौजूद है। गटर में गिरने वाला बच्चा वालिदैन का इकलौता बेटा था। बच्चे के वालिद नबील ने बताया कि वो शाह फैसल कॉलोनी का रिहायशी है। अपनी अहलिया और बच्चे के साथ शॉपिंग के लिए आया था कि पार्किंग एरिया में जगह ना मिलने के बायस बाइक गटर के पास खड़ी की थी। शॉपिंग करके निकले तो बच्चा हाथ छुड़ाकर बाइक की तरफ भागा और मेरी आंखों के सामने गटर में जा गिरा। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 का कहना है मैन होल पर ढक्कन नहीं था जिस वजह से बच्चा गिरा। मुश्तिल अफराद के एहतजाज के बायस सिक्योरिटी एहलकारों ने ऑपरेशन रोक दिया। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में बच्चा गिर गया। 9 घंटे से जायद गुजरने के बाद भी 3 साला इब्राहिम को तलाश ना किया जा सका। बच्चा ना मिलने पर अवाम मुश्तिल, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अवाम के एहतजाज के बायस रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन रोक दिया। मुश्तिल अफराद ने मीडिया के अमले और गाड़ियों पर पथराव करके कवरेज से रोक दिया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। जी अदनान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब एक निजी सुपर स्टोर के करीब गटर में गिरकर 3 साला बच्चे के गिरने का वाक़या पेश आया था। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी था कि कुछ मुश्तिल अफराद की जानिब से पुलिस और मीडिया टीमों पर हमला किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस वक्त भी मुश्तिल अफराद की जानिब से नीपा पुल से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क और हसन स्क्वायर से नीपा पुल आने वाली सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और मुश्तिल अफराद की जानिब से शहरियों पर पथराव भी किया जा रहा है। टायर नज़र आतिश कर दिए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें जो हैं उनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा नीपा के करीब बच्चे का गटर में गिरना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाक़ये की फौरी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है कि मैन होल का ढक्कन क्यों नहीं था। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने कहा कि उन्होंने वाक़ये का नोटिस लेकर तमाम रेस्क्यू इदारों को अलर्ट कर दिया है और उन्हें हिदायत की है कि जल्द से जल्द बच्चे को तलाश किया जाए। उन्होंने कहा वाक़ये में मुलव्विस जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया है और जो भी जिसकी भी गफलत है, वाटर बोर्ड का जो भी अफसर जिसकी भी इसमें गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंक्वायरी कहा गया है कि फौरी तौर पर शुरू की जाए और ये पता लगाया जाए कि मेन होल पे जो कि कहा जा रहा है कि ढक्कन नहीं था, तो वो क्यों नहीं था। हमारे नॉलेज में आया, बिल फॉर हमने तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया। 1112 की टीमें, वाटर बोर्ड की इंतजामिया, सिंध और KMC की अमला वहाँ पे मौजूद रहे और वहाँ पे ऑपरेशन जारी है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्चे को रिकवर किया जाए और इस पर जिसकी भी नेगलिसी होगी उस पर एक्शन किया जाएगा। जैसे ही मेरे नॉलेज पे आया तो हमने उस पर फिल फॉर नोटिस लेते हुए उस पर एक्शन लिया है। पंजाब से कराची घूमने आने वाले अफराद की कश्ती हादसे का शिकार। किमाड़ी से मनोड़ा जाते हुए 2 कश्तियां टकरा गईं। अफराद समंदर में डूब गए। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तमाम अफराद पानी से निकाल लिए गए। 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ खान। पंजाब से कराची सैर को आने वाले बदनसीब अफराद की कश्ती किमाड़ी से मनोड़ा जाते हुए दूसरी कश्ती से टकरा गई। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। हादसे के मुकाम पर स्पेशल असिस्टेंट टू CM हुसैन असलम भट्टी पहुंचे और रेस्क्यू अमल की निगरानी की। ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जाँ बहक और जख्मी होने वालों के तमाम अखराजात अदा किए जाएंगे। ये टूरिस्ट है, सारे घूमने के लिए आए हुए थे, तो एक लोकल वहाँ पे बोट थी जिससे टक्कर हुई है और ऑन द स्पॉट ही वो फट गई। रेस्क्यू तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। अभी भी तक बोट्स और सारी चीजें सब लगे हुए हैं। जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर का कहना है कि उनका ताल्लुक बहावलपुर से है और वो फैमिली के साथ घूमने के लिए कराची आए थे। 10-12 बंदे थे हम वैसे, ठीक है।
मेरी बीवी चली गई, मुझे छोटे छोटे दो बच्चे हैं मेरे, बाकी कज़न वगैरह थे मेरे। हादसे में जख्मी अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन के घर में मियां बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। दोनों ने पसंद की शादी की थी। खातून साबिक शौहर ने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। गुजरात में रात गए 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिम हलाक हो गए। CCD पुलिस के मुताबिक गांव हयातगढ़ में साथी की फायरिंग से नबील नामी मुल्जिम मारा गया। मुल्जिम नबील कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 45 संगीन मुकदमात में मतलूब था। मुनशियात के बाइस मुकदमात में मतलूब मुल्जिम नियाज फायरिंग के तबादले में मारा गया। खबर देंगे हैदराबाद से। नूरानी बस्ती में घर की छत गिर गई, लड़की जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हैं। छत गिरने से 15 साला हसनैन, 16 साला मुस्कान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किराए का घर है, मालिक मकान को मुतादिद बार मरम्मत का कहा था। अहले खाना का ऐसा कहना है। आपको अपडेट करेंगे हैदराबाद से, जहां पर नूरानी बस्ती में घर की छत गिर गई है, लड़की जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने से 15 साला हसनैन, 16 साला मुस्कान जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले खाना का कहना है किराए का घर है, मालिक मकान को मुतादिद बार मरम्मत का कहा था। इसी पर बात करने के लिए जाम फरीद हमारे साथ हैदराबाद से हैं। फरीद, नूरानी बस्ती में घर की छत गिर गई है, अपडेट दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल ये शहर का गुंजा इलाका है जहाँ नूरानी बस्ती में घर की छत गिरने से 20 साला लड़की है इकरा जो कि जाबाक हो गई, जबकि 15 साला हसनैन और 16 साला है मुस्कान वो जख्मी हो गई हैं। इत्तला मिलने पे रेस्क्यू 112 जाए वकुआ पहुंची और जो रेस्क्यू किया, जहाँ पे जो लड़की थी जिसकी लाश निकाली गई और जो जख्मी थे उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जो फैमिली है उनका कहना है कि उनका जो मालिक मकान है वो हटरी पे रहता है, उनको बार बार कहा गया कि घर की मरम्मत करवाई जाए लेकिन ना की गई, जिस बायस आज ये हादसा पेश आया है। जो घर मालिक मकान है उनसे राब्ता हो नहीं पा रहा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जो घर छत गिरने से जो मलबा था उसको हटा लिया गया है और जो लाश और जख्मियों को निकाल के सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि जो मालिक मकान है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाम फरीद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए और 79 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। खबर देंगे आपको, हुकूमत ने लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत भी कम कर दी है। लाइट डीजल 7 रुपए 3 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं अलीम मलिक से। जी अलीम। जी, हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 4 रुपए 79 पैसे फी लीटर सस्ता किया था। ताहम इसके बाद जो दीगर 2 प्रोडक्ट थे जिसमें लाइट डीजल थी और मिट्टी का तेल था उसकी कीमत में भी कमी कर दी गई है। लाइट डीजल 7 रुपए 3 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है, जबकि मिट्टी की तेल की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इस तरह इस कमी के बाद जो लाइट डीजल है उसकी नई कीमत 163 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि जो मिट्टी के तेल की नई कीमत है वो 192 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इससे पहले ओगरा की जानिब से हुकूमत को कीमतों में कमी की समरी हड़ताल की गई थी और वर्किंग हड़ताल की गई थी कि कीमतों में जो है अपनी कमी की जाए, जिसके बाद हुकूमत ने गुज़श्ता रात जो पेट्रोलियम डिवीजन है, इससे पहले वज़ारत खजाना जो है नई कीमतों का ऐलान करती थी, लेकिन गुज़श्ता रात पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नई कीमतों का ऐलान किया गया, जिसमें जो पेट्रोल और डीजल है वो सस्ता किया था। और अब जो चूंकि ओगरा ने जो दीगर 2 प्रोडक्ट थी जिसमें लाइट डीजल है और मिट्टी का तेल है उसकी कीमत में कमी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अलीम मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।
اور اب بات کریں گے گورنر راج کی۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 6 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ پہلا نام فیصل کریم کنڈی کا ہے، جو موجودہ گورنر خیبر پختونخوا ہیں۔ گورنر کے پی کے لیے دیگر ناموں میں امیر حیدر ہوتی، سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک اور آفتاب شیرپاؤ کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کے نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں 2 سابق فوجی افسران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے لیے سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ گورنر راج شدید ضرورت کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ صوبے کے حالات اب گورنر راج کے متقاضی ہو چکے ہیں۔ ہم کب تک خیبر پختونخوا کے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے؟ ماضی میں پنجاب میں گورنر راج لگانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ آئین میں گورنر راج کا طریقہ موجود ہے، لیکن ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آج گورنر راج پر کوئی بات نہیں ہوئی، کل کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو، بولے وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی گورنر راج پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ٹی وی پر سنتے ہیں صوبے میں گورنر راج لگ رہا ہے۔ صوبے کے حالات کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گورنر بنانے کے لیے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر ہوتی کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو۔ اے این پی رہنما نے بتایا گورنر راج سے متعلق زیر گردش خبروں سے متعلق کسی نے اعتماد میں نہیں لیا۔ اے این پی کا کارکن اور پارٹی فیصلوں کا پابند ہوں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق پارٹی فیصلہ کرے گی، میں تو فرد واحد ہوں۔ تحریک انصاف اور کے پی حکومت کو تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم تصادم نہیں چاہتے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، میرا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا، وفاق ہماری تجویز مان لے، صوبے میں امن ہو جائے گا۔ سہیل آفریدی کے 4 دسمبر کو NFC اجلاس میں شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شرکت کے پی کے قومی وسائل میں جائز حصے کے حصول کے لیے مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایکس پر لکھا ہے کے پی کے عوام توقع رکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ گورننس اور عوامی خدمات پر توجہ دیں گے، بنیادی توجہ صوبے کے زمینی مسائل کے حل پر مرکوز رکھیں گے۔ ہمارا آئینی ڈھانچہ صوبائی سطح پر مؤثر حکمرانی میں طویل خلا کی اجازت نہیں دیتا۔ امید ہے وفاقی فورم پر مصروفیت کے ساتھ وزیر اعلیٰ اب صوبے پر بھی توجہ دیں گے۔ NFC اور 18ویں ترمیم سے کھیلنا آگ سے کھیلنا ہے۔ دوسرے اداروں کی پارلیمان کے دائرے میں مداخلت قبول نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، کہا ایسے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دیں گے جس میں صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، لاڑکانہ سمیت شہر شہر خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ پارٹی رہنماؤں نے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ 100 سے زائد مقامات پر پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کا خطاب ویڈیو لنک سے دکھایا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی نوٹیفیکیشن کے لیے سرکاری عمل باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم جلد ہی ملک واپس پہنچ رہے ہیں، جس کے بعد نوٹیفیکیشن مناسب وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا چیف آف ڈیفنس فورسز کے تقرر کے نوٹیفیکیشن سے متعلق بے بنیاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس معاملے میں کسی بھی قسم کے اندازوں یا قیاس رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کا 51واں نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان سائیکالوجیکل کاؤنسل بل، الیکٹرانک کرائم ایکٹ ترمیمی بل، SECP ایکٹ میں ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ورچوئل ایسیٹس ریگولیشن بل اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ایکٹ میں ترمیمی بل بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کے خاتمے کی سمری منظوری کے لیے کابینہ کو بھیج دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہو رہی ہے، مجموعی طور پر برآمدات میں 5% اضافہ ہوا۔
ڈیولپمنٹ سرچارج لگا تھا 1991 میں، 4 دہائیاں نکل چکی ہیں، اس وقت بات ہو رہی تھی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا، انہوں نے کہا اس کو ابولش کر دیں۔ اسمبلی موو ہو چکی ہے، کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے۔ آل دا اسٹرکچرل ریفارمز آر ان ایگزیکیوشن۔ ایکسپورٹس جو ہیں اوور آل 5% اس میں انکریز ہوا۔ آئی ٹی سروسز از اپ 20%۔ وی ہیو ٹو کیپ اے کلوز آئی آن بیلنس آف پیمنٹ ایز آر کرنٹ اکاؤنٹ۔ چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ دیہی اور شہری سندھ کی تفریق کو ختم کرنے کے لیے جتنی قربانی دے سکتے تھے دے چکے، اب باری کسی اور کی ہے۔ حق لینا جانتے ہیں، لحاظ کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ انہیں حق پرست گورنر اور کراچی والا ہونے پر فخر ہے۔ نریندر مودی سن لے، سندھ میں ایک شہر کراچی بھی ہے جہاں مہاجر رہتے ہیں، وہ سندھ کو لینے نہیں دیں گے۔ فاروق ستار نے مسائل کا حل نئے صوبے اور سندھ میں 6 سے 7 اضلاع بنانے کو قرار دے دیا۔ رافع حسین رپورٹ کریں گے۔ ملیر کھوکرا پار میں حق پرستوں کے اجتماع کے نام سے ایم کیو ایم نے دکھائی عوامی طاقت۔ گورنر سندھ اور پارٹی قیادت نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر دیا یکجہتی کا پیغام۔ خالد مقبول نے لیا جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو نشانے پر۔ صوبے کے دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے ہیں، اب باری کسی اور کی ہے۔ جلسے کے مہمان خصوصی گورنر سنگھ کامران ٹیسوڑی نے فخری انداز میں کہا کہ وہ حق پرست اور کراچی والے ہیں۔ ایم کیو ایم کا یہ جو وعدہ ہے کہ ترقی ہو کے رہے گی، دیکھنا یہ ہے کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے۔ فاروق ستار نے مسائل کا حل کراچی کو وفاق کے زیر انتظام کرنے اور الگ صوبہ بنانے کو قرار دیا۔ جب کراچی میں کچھ نہیں کرنا تو کراچی کو وفاق کے حوالے کر، پورے ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے۔ کیمرمین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی کاوشوں سے 19 سال سے پاکستان میں موجود سری لنکن خاتون اب اپنے ملک جا سکیں گی۔ رسینہ شریف شوہر سے ملنے پاکستان آئی تھی، ویزے کی میعاد ختم ہونے پر انہیں 22 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ افضل خان رپورٹ کریں گے۔ یہ ہیں سری لنکن خاتون رسینہ شریف جو 2007 میں اپنے شوہر جاوید اقبال سے ملنے پاکستان آئیں اور ان کے انتقال کے بعد ویزے کی میعاد ختم ہونے کے باعث اس خاتون پر اوور اسٹے کی مد میں 22 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ ایدھی سینٹر کو دیا انٹرنس الحمدللہ ان لوگ کام کرا میرے کے، بہت ہی خوش ہے میرے بچے کے پاس جانا۔ ایدھی فاؤنڈیشن اور ان کی لیگل ٹیم کی کاوشوں سے اب رسینہ شریف 2 دسمبر کو سری لنکا واپس جا سکے گی۔ 19 سال سے پاکستان میں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ گزارا، پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر یہ یہاں پہ پھنس کے رہ گئی۔ چونکہ اوور اسٹے کیا تھا انہوں نے، 22 لاکھ روپے کا کچھ جرمانہ تھا جو کہ یہ ادا نہیں کر سکتی تھیں۔ رسینہ شریف 17 سال کی عمر میں بطور ٹیلی فون آپریٹر کام کرنے کویت گئی تھی، جہاں اس کی پاکستانی شہری جاوید اقبال سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے محبت کی شادی کر لی تھی۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، AR1 نیوز، کراچی۔ سعودی عرب میں سندھی ثقافت کا روشن چہرہ، پردیس میں اپنی پہچان سے جڑی محبت نے سب کے دل جیت لیے۔ سعودی عرب کے مقامی ہوٹل میں ہزاروں سالہ قدیم سندھی ثقافت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں DG حج عبد الواحد سومرو، سیکریٹری جنرل OIC آفتاب کھوکر، PIA کنٹری مینیجر آغا ظہیر درانی، سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز حسین کے علاوہ پاکستانی اور سندھی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمانوں کو اجرک اور سندھی ٹوپی کے روایتی تحائف پیش کیے گئے۔ سندھ کی سریلی فنکارہ ریشما پروین نے لوک دھنوں پر تقریب کو تاریخی بنا دیا۔ مقررین نے کہا کہ 5000 سال قبل مسیح کی سندھی تہذیب وطن عزیز کا فخر ہے، جو محبت، امن اور بھائی چارے کا عظیم درس دیتی ہے۔ پاک پتن میں غیر لائسنس یافتہ ڈرائیور کے ہاتھوں حادثات کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے DPO کی سربراہی میں ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 300 سے زائد مقدمات درج کر کے 200 سے زائد گاڑیاں بند کر دی گئی۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد حسین۔ جی امداد۔ جی بالکل، ٹریفک حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع کو بچانے کے لیے اس وقت پاک پتن پولیس جو ہے وہ میدان میں آئی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید چدر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بچے جو ہے، یہ اس کے پاس جو بائک ہے اس پہ نمبر پلیٹ نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے، تو ابھی ان کو ہم جرمانہ کر رہے ہیں
बाइकें बंद कर रहे हैं। पुलिस जो है सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर रही है जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो बच्चों को अपने मोटर बाइक्स देते हैं उनके वालिदैन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पेशावर में खातून की शिकायत पर ब्लैकमेलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इमरान ने शादी का झांसा देकर मुतासरा खातून की तस्वीर और वीडियोस हासिल की, फिर 20 लाख रुपए तावान मांग लिया। मुलजिम ने मुतासरा खातून के बहनोई को नाजेबा वीडियो भेजकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। तफ्तीशी टीम ने मुलजिम की कॉल्स रिकॉर्ड करके मुलाकात का वक्त तय किया और तातारा पार्क से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से आईफोन, व्हाट्सएप चैट और मुतादिद खवातीन की खुफिया वीडियोस मिली। मुलजिम पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में CCTV ऑपरेटर है। मुलजिम के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में दर्जे हरारत 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज़ से ही सर्दी की शिद्दत महसूस हो रही है। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और शहर में जो है वो कड़ाके की अब सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी है। और पंजाब के दीगर अजला के अंदर भी सर्दी की शिद्दत में इसी तरह से इजाफा हो चुका है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के हवाले से ज़िलाई इंतज़ामिया की जानब से इक़दाम किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर ऐसी गाड़ियाँ और कारखाने जो धुआँ छोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर कमी आएगी। शहर के अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग मुकाबले में पाकिस्तान के काशिफ रेहान ने सोने का तमगा जीत लिया। काशिफ ने 160 किलोग्राम डेड लिफ्ट और 150 किलोग्राम स्क्वाट के साथ वजन उठाया। कौमी वेट लिफ्टर उधार पैसे लेकर इवेंट में हिस्सा लेने श्रीलंका पहुंचे हैं। इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक के 350 से ज़ायद वेट लिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। मुकाबला 27 से 30 नवंबर तक कोलंबो में जारी रहा। काशिफ ने इससे कबल एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। हॉलैंड के तालिबे इल्म का कारनामा, एक ऐसा लंच बॉक्स तैयार कर लिया जिसमें माइक्रोवेव हीटर नस्ब है जो USB से चार्ज होकर कुछ देर में ही खाना गर्म कर देता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। 31वें रोज फिल्म की स्क्रीनिंग, कौमी और बैनुल अक़वामी फनकारों का रक्स पेश किया गया। थिएटर और मौसीकी की महफिल ने भी खूब रंग जमाया। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। सकावती मेले के 31वें रोज खवातीन क्रिकेटर की जद्दोजहद की कहानी पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म नयाब पेश की गई। बाख्तियार खवातीन बीवी के गिर्द घूमती कहानी पर पाकिस्तानी थिएटर सालगिरह ने भी दाद समेटी। मारिया, तुम्हें पता है तकलीफें हमें परेशान तो करती हैं लेकिन हमारी रूह तक को पाकीज़ा करती है। पाकिस्तान, नॉर्वे और सिंगापुर के फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 31वें रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तानी लोक फनकारों ने अपनी आवाज का जादू चलाकर सहर तारी कर दिया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पाकिस्तानी लोक फनकारों ने ऐसा फन पेश किया कि गैर मुल्की भी झूम उठे। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।